A day in my life as dati nga OFW ti Hong Kong nga han pula bima ba nang ka nagtutuon pa lang ti utang na. Won, amma nagpaiso. Kadaytan, gapo ta maboring nak nga agyan dito'y balay me, napanunot ko, nga mapanak makimula mamot tiis na pala pagliwliwaan. Ta baka hang magmula ti maisen ko na ay nalaing nakpay lang magayam. O kita man agda kita ka bang agmula na medyo da shak saka naklang. So nga mas matibay na. Kuna ni auntie baka kano maikawan nak nga agmula. Kunakmot haan auntie tanasanay nakmot nga agmulmula tanay kaidak kalakmot agmulmula nakmot. At iso ajay, tatakas la na mul kalakal kalaingan nga hanga nagmedyas nga panagmula. Tagayam ako nagadugayam nga bunar aya permi nga kagat-kagat isakak nagadu nga ko to tibabawi nga hanga nagmedyas. Katlakal kalaingan. Kuno makita na man hindi karoban nga chismosan napan nagmulan tawan kwartanan ko na namanon. Ayam man nagpaiso ante awan talaga kwarta ko niso nga may naknakimulan. Dayta kat kastoy gayam tilangana tay imam no malpas ka nga mapan makimula anyan nga labbasit na nagpintas tilangana. O di ka de nagmayat tibuya na. Only farmers can relate this nga kunada. Thanks for watching.